Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato... Bonsoir à tous. Ma français n'est pas bon. Je comprends, ma non sono capable de parler en français. E l'histoire de la traduzione. Lo siento. Lo primero que quiero es agradecer cordialmente y con mucho afecto la invitación a este acto. Gracias. La première chose que je voulais vous dire, c'est... Attends, dans son micro, c'est foutu. La première chose que je voulais faire, c'est de vous remercier chaleureusement de votre invitation. Tu peux pas donner. Joël, va leur donner un deuxième micro. En segundo lugar, agradecer mucho la presencia de Anicet Leport. Sí. Él no se acordará, pero yo lo invité a Madrid hace 10 años, más o menos, justamente para hablar de la reforma del Estado. Et Emmanuel souhaite remercier particulièrement M. Anicet Leport pour sa présence et rappelle qu'il l'avait invité il y a une dizaine d'années à Madrid pour parler de la réforme de l'État. Y es para mí un gran placer verlo de nuevo y en plena forma, como siempre. Vous êtes toujours aussi beau et toujours en pleine forme. Voy a hacer una intervención donde va a primar sobre todo la información, más que la opinión. Emmanuel souhaite plutôt informer plutôt que de donner son information dans une première partie. La opinión, y no la opinión exactamente, aunque haré una conclusión política general. Et il finira par une conclusion politique générale. D'accord. Sí. Para que no sea muy aburrido para ustedes, haré frases muy cortas que pueden parecer que soy una persona un poco dogmática, ¿no? Donc il va essayer de faire des phrases très courtes, merci beaucoup. Pero le diré que me cuesta trabajo ser dogmático porque soy andaluz, ¿no? Et donc ça va être un peu compliqué quand même parce qu'il est andalou. Y por tanto, lo que prepondera en mi tierra comunitaria es el barroco y la pasión. No comenzamos. Primero, ustedes deben de saber con mucha precisión que en España se produjo una transición política y un pacto entre el sector reformador del franquismo y la fuerza democrática. Vous devez savoir avec précision qu'il est en train de s'opérer en Espagne un changement, une transition politique entre le franquisme, entre la période franquiste, y las fuerzas democráticas. Et les forces démocratiques qui sont en train de se mettre en place. Yo compraba bien, ¿eh? Y las fuerzas democráticas. Et la force démocratique. Esta transición fue gobernada por el rey y garantizada por la Fuerza Armada. Il est gouverné pour le roi et garantisé pour les forces armées. Plus o menos. Esta idea es central, iba a decir, esta idea es central. Esta idea es central. Porque, como diré al final, este régimen se encuentra hoy en crisis. Exactement, ce régime est actuellement en crise. Y es la clave del futuro de mi país en el futuro, en los próximos años. C'est la clave. C'est la clé del futuro de mon pays. De la compréhension du futur dans le pays en Espagne. La segunda idea es que el partido del régimen ha sido en España siempre el Partido Socialista Obrero Español. Il est à noter aussi que le parti qui a toujours été en place dans son pays, le parti du régime, a toujours été le Parti socialiste.
No digo el partido régimen, digo el partido del régimen, que no es exactamente la misma cosa. Le parti du régime. O sea, de lo último, desde 1982, el Partido Socialista ha gobernado 22 años y la derecha 11 años. Depuis 1982, le parti a régné 22 années, 20 ans, pardon, et ensuite la droite pendant 11 années. Es decir, que en España hay un modo de organizar el poder que es el bipartidismo. C'est-à-dire qu'en Espagne, le mode du pouvoir est bien le bipartisme. Un bipartidismo que se dice imperfecto porque siempre ha necesitado de la derecha catalana y de la derecha vasca. Et on voit bien le mauvais fonctionnement de ce bipartisme, puisque on a constamment alterné entre la droite catalane et la droite basque. Hoy que vivimos una cuestión dura en España, una crisis de régimen, pero también una crisis del Estado. Dorénavant, nous vivons donc une crise non seulement du régime, mais une crise d'État. Hay que saber que la burguesía catalana y la burguesía vasca siempre han estado en el poder. Il faut savoir que donc la bourgeoisie catalane et la bourgeoisie basque a toujours été au pouvoir. Siempre. Toujours. Y era parte del bloque del poder. Et ces partis-là ont conservé, ont bloqué le pouvoir. La tercera cuestión es muy importante, es lo que yo llamo el núcleo de los problemas. Et cette troisième partie, nous allons nous pencher sur le nœud du problème. Este núcleo de los problemas tiene tres partes. Et le nœud de ce problème se divise en trois parties. La primera es España es periferia de una Europa alemana del euro. Donc le premier problème est que l'Espagne se trouve en périphérie de cette Europe alémanique. En segundo lugar, en España se ha producido antes, pero sobre todo en la crisis que dura ya 7 años, un cambio fundamental en el modelo productivo y distributivo. Le second problème est que l'Espagne a vécu un changement productif depuis 7 ans. Y que vivimos la apertura de una crisis de régimen que lo ha iniciado la crisis del sistema de partidos. Et que nous vivons donc une crise du système De partidos. qui est venue d'une crise des partis. No de partiti, sino del sistema, del insieme dei partiti, no, dei partiti, esto en italiano, de partidos, o sea, del sistema de partidos, lo que Pierre Bourdieu llama el campo político. Se ha producido un cambio del campo político. En fait, le problème ne vient pas d'une crise à l'intérieur des partis politiques, mais à l'intérieur du fonctionnement même du système politique, divisé en partis. Y especialmente la crisis del bipartidismo. Et spécialement et précisément la crise du bipartisme. Con la emergencia de una nueva fuerza, avec l'émergence d'une nouvelle force, que se llama Podemos, Nous Pouvons, qui s'appelle Podemos, Nous Pouvons, que hoy es ya, en este momento, la primera fuerza política del país. qui est aujourd'hui la première force politique du pays. Y son las tres cuestiones que voy a desarrollar muy brevemente. Et donc ce sont les trois points que je vais dérouler très Una brièvement. de las características de la Unión Europea es que divide a Europa. Divide, rompe Europa. L'Union européenne divise l'Europe. Divise.
es necesario distinguir siempre entre Europa y la Unión Europea. Son dos cosas diferentes. Il s'agit toujours de distinguer l'Europe et l'Union européenne, sont deux choses complètement différentes. Y la Unión Europea, como dijimos desde siempre, la izquierda anti-Maastricht, sabíamos que después de Maastricht se produciría una división en Europa entre un centro y una periferia. Il s'agit donc de différencier la gauche de la gauche européenne qui est dépendante de Maastricht. Que señalaba que la Unión Europea dividiría Europa entre un centro y una periferia. Il s'agit également de distinguer une Europe d'une Europe périphérique, de sa périphérie. Se produit une division entre un centre et une périphérie de l'Europe. Entre le centre de l'Europe. Entre el centro y la periferia. Después del euro, esa periferia, ese carácter periférico se ha acentuado. Cette périphérie s'est incrémentée vers une périphérie d'ensemble subalterne dépendante. Questa è un po' l'idea. Depuis l'euro, ce sentiment de mise à l'écart et périphérie s'est accentué. Hay un centro que se ha especializado en exportar mercancías y capitales. Donc il y a un centre qui s'est spécialisé dans la marchandise, etc. No, exportar en la exportación de mercancías y de capital. De marchandises et de capital. On exporte. Y una periferia especializada en importar mercancías del centro. Donc une périphérie qui est maintenant spécialisée dans l'importation de ces Y importar ahorro, o sea, capital del centro. et d'importer les capitaux. Es decir, la crisis, lo que ha devenido la crisis es un centro acreedor y una periferia deudor. Acreedor, no sé cómo se dice en francés. Acreedor, el débito público, ¿cómo se dice? Debitore, debiteur. Esto es un problema enorme, porque no es posible un proceso de integración. C'est un problème énorme puisqu'il n'est pas possible d'envisager un processus d'intégration. No es posible un proceso de integración cuando la potencia hegemónica genera una política neomercantilista. Quand le potentiel hégémonique génère une politique neomercantilista. Une politique néolibérale. No, neoliberal no, neomercantilista. Es decir, una política que se basa en arruinar al vecino y competir contra el vecino. En fait, une politique qui revient à être en compétition avec ses voisins. À ruiner Y arruinar. les voisins. La segunda cuestión tiene que ver con el cambio en el modelo productivo español. Et la seconde question a à voir avec le changement du modèle productiviste espagnol. Lo diré para evitar muchas palabras. Vamos hacia un modelo productivo donde nos vamos a especializar básicamente en un sector servicios. Donc en fait, on est en train de mettre en place un système économique dominado por el turismo. Dans lequel on est en train de mettre en place un système économique dans lequel on est en train de mettre en place une spécialisation dans le secteur des services notamment. Y una industria muy débil y dependiente de las grandes multinacionales. Et une industrie complètement dépendante, multinationale. Y
una agricultura residual. Una agricultura résiduelle. Et une agriculture résiduelle. con un modelo productivo así no es posible el Estado social. Avec un modèle tel que celui-ci, il n'est pas possible de mettre en place un modèle social. No es posible sindicatos fuertes. C'est pas possible d'avoir des syndicats forts. No es posible un contrato laboral digno. C'est pas possible d'avoir un contrat de travail. O sea, mi país está transitando hacia el subdesarrollo y la dependencia. Mon pays se dirige vers Le sous-développement. le sous-développement et la dépendance. Mon pays est en train de se diriger vers du sous-développement et de la dépendance. En tercer lugar, es lógico que estas condiciones hayan provocado una crisis del régimen del 78, del régimen monárquico. Tout ça génère une crise du modèle politique et Del régimen. du régime. Una crisis del régimen surgido de la transición democrática. Issu de la transition démocratique. C'est la en 78. O sea, cuando antes se hablaba del proceso constituyente y de una nueva constitución, lo que se discute ahora en mi país es un proceso constituyente porque la constitución del régimen anterior ha entrado en crisis. Allez, troisième traducteur. Quatrième. Allez, allez. Sí, voy. Cuando antes se hablaba de una nueva constitución, Lorsqu'on parlait d'une nouvelle constitution, cuando antes se hablaba de una nueva constitución, lo que se estaba haciendo referencia es si en Francia existe o no una crisis de régimen. Sí, ¿no? Aquí. Bon, allez. savoir s'il y avait en référence un problème de crise également en France. En mi país se habla de una nueva constitución porque creemos que el régimen está en crisis. Dans mon pays, on croit à une nouvelle constitution parce qu'on pense que le régime est en crise. Y que vamos a ir hacia un proceso que ya ha comenzado de transición hacia un nuevo régimen político. Et qu'on croit qu'on est déjà en train d'aller vers un processus de nouveau régime politique. El viejo Gramsci decía que todo proceso de transformación lleva en su seno un proceso restauratrice, ¿no? Que todo proceso de cambio lleva en su seno un proceso de restauración, de involución. En mi país también. Oui, et que tout système de transition porte en son sein en train d'apparaître deux problèmes dans mon pays. Uno, un proyecto restaurador dirigido por los grandes poderes financieros y el rey. Donc un projet dirigé par el capital monopolista financiero. Le capital financier, bon, les conservateurs. Y el rey. El primer acto de esa transición ha sido la caída del anterior rey. Alors, le premier acte de cette transition a été la chute du roi précédent, du premier roi. Por lo tanto, ese es el primer proyecto que está en marcha. ¿Hacia dónde? Hacia una democracia que podemos definir como una democracia oligárquica y autoritaria. Des phrases un peu longues. Démocratie, oligarchique Et alors, ça va faire une démocratie d'une oligarchie autoritaire et autoritaire. Oui. Ilimitada. Et sans limite. ¿Limitada por qué? Non.
Et limitée. Limitada, que es limitada, limité. Démocratie Francés. Bien été. Sí. No, limitada. ¿Y por qué es muy importante esta idea de limitada? Porque es una democracia que ya no es una democracia soberana, porque es una democracia determinada por los poderes de eso que se llama vulgarmente la troika. Oui, donc c'est une démocratie qui est limitée parce que c'est une démocratie qui est Non souveraine. qui est dominée par la troïka. Sí, es una democracia subalterna, como podríamos decir en términos futbolísticos, una democracia de segunda división. Alors, c'est une démocratie subalterne, comme on dirait en langage de football, de deuxième division. Es decir, es una democracia donde el pueblo no es soberano y la soberanía real ya no reside en el pueblo ni en el Estado español, sino en instituciones que lo único que hacen es reflejar los grandes poderes económicos en torno a las instituciones de la Unión Europea. Moi, je te la traduis celle-là. Estoy perdido. Mais si. Allez, allez. No, Yo como me sé de memoria repito. Puedes tocar y repito. Sí, pero con Toca y frases repito. cortas. Es decir, una democracia Démocratie que ya no depende del pueblo español qui ne dépend pas du peuple espagnol, y que depende en última instancia qui est en dernier ressort de un conjunto de poderes d'un ensemble de pouvoirs que reflejan el poder económico qui reflète le pouvoir économique. y por tanto con un contenido antidemocrático. Et évidemment avec un contenu antidémocratique. Se podría Mais decir porté par l'Union européenne. que España vive, On pourrait dire que en l'Espagne, términos de Carl Smith, vive un estado de excepción, en termes de qué, en termes de estado de excepción. de ¿Estado de excepción? ah, d'état de cession. De cession. Hay otro proyecto en marcha, Il y a un autre projet en marche, que es un proyecto que podríamos llamar nacional popular, donc on pourrait appeler national populaire, democrático sustancial, démocratique, democrático material, sustancial. substantiel matériel, En démocratique. términos matériel. francés sería democrático republicano. Démocratique républicain. Democrático republicano. Este movimiento tiene su origen en lo que se ha llamado los indignados. Ah, ce mouvement a son origine dans ce que l'on a appelé les indignés. En España este movimiento ha dado un cambio radical a la política española. En Espagne, ce mouvement a donné un chemin radical à la politique espagnole. Por primera vez desde la transición democrática Pour la première fois depuis la transition démocratique, aparece un nuevo sujeto político apparaît un nouveau sujet politique que busca la transformación democrática del país qui cherche la transformation démocratique du pays. y que no solo busca la transformación democrática del país, sino que a su vez se opone a la clase política dominante. Non seulement elle cherche la transition démocratique du pays, mais elle s'oppose A la clase política dominante. à la classe politique dominante, Es decir, al bipartidismo reinante en nuestro país. c'est-à-dire au bipartisme qui règne dans le pays. Creo que tiene una enorme importancia. ¿Por qué? Porque en mi país la resistencia a las políticas de la troika viene por la izquierda, no por la derecha. Ah, je crois que c'est une grande importance dans mon pays parce que la résistance vient de la izquierda, vient de la gauche et non pas de la droite. En mi país, un conjunto al menos de 2 generaciones Dans mon pays, un ensemble de au moins 2 générations que van de los 18 años a los 40, qui vont des 18 ans jusqu'à 40 ans, que eran generaciones que hasta el presente estaban, si no despolitizadas, sí al menos no implicadas en la política diaria y cotidiana, qui, si n'étaient pas complètement dépolitisés, mais au moins n'étaient pas vraiment impliqués dans la politique quotidienne, irrumpen en la política.
surgit, fait irruption dans le domaine politique. Y cambian la política. Et il change la politique. En torno a ese cambio, que es un cambio, como he dicho, simbólico, cultural, ideológico, muchas veces ingenuo y otras contradictorio. Tranquilo, repito. No, tranquilo, si la vida es así. Todos tenemos ya la edad. Donde un alemán nos va matando por dentro. El problema es el siguiente. Estas generaciones que emergen políticamente cambian la política y lo hacen de una manera simbólica, cultural, crítica, muchas veces ingenua. Ah oui, critique et souvent naïve. Ingenua y otras veces de un modo confuso y contradictorio. Et d'autres fois d'une façon confuse et contradictoire. Eso hace que, por ejemplo, las llamadas vanguardias del proletariado, que son muchas, et donc c'est comme ça qu'il est question de l'avant-garde du prolétariat. Son muchas. Et il y en a beaucoup. Pues vieran la debilidad ideológica del movimiento. Et donc montre la faiblesse idéologique du mouvement. Pero nadie esperaba que un movimiento como este surgiera marxista-leninista, ¿no? Mais personne n'espérait que ce mouvement apparaîtrait comme un mouvement marxiste. Vous voulez dire. Estas cosas se aprenden, o se desaprenden en la vida. Ça s'apprend dans la vie. Este movimiento ha ido cambiando, ha ido mutando en distintos movimientos. Alors ce mouvement a changé et a muté en différents mouvements. Y lo que ha generado es, como he dicho antes, una crítica fuerte, dura, contra el sistema político dominante. Et donc, d'une part, a généré une critique dure et forte contre le mouvement politique. Y una disponibilidad para lo nuevo, para la innovación, para la experiencia. Une disponibilité pour l'innovation, pour l'expérience, pour la nouveauté. Yo, por ejemplo, estoy en una fuerza política que en las últimas elecciones europeas sacó el 9% de los votos, cerca del 10%. Donc moi, je suis dans une force politique qui, aux dernières élections, a donné un résultat de 9%. Que intentó conectar con este movimiento de renovación de la sociedad. Qui a essayé de se connecter avec ce mouvement de rénovation de la société. No fue posible. Et ça n'a pas été possible. Y en gran parte por culpa nuestra. Et en grande partie par notre faute. Muchas veces esto de ser vanguardia se dice, pero se tiene que demostrar en la práctica. Alors, que muchas veces lo de ser vanguardia no basta solo decirlo, hay que hacerlo. Ah oui, c'est-à-dire que l'avant-garde, il ne s'agit pas seulement de le dire, mais il faut le faire. Se puede decir que nosotros no fuimos la vanguardia que creíamos que éramos. Et voilà, nous n'avons pas été l'avant-garde que nous aurions voulu être. Y en ese momento, un grupo de profesores de una altísima cualificación y precarios, un groupe en ce moment, un groupe de professeurs de haute qualité et precario es precariété, ¿no? No se dice en francés. Ah, précaire oui, précaire. Oui. Y precarios decidieron crear una nueva fuerza política. Décidèrent de créer une nouvelle force politique. Que se llama Podemos, Nous Pouvons. Qui s'appelle Yes We Can. Nous pouvons. Y este grupo, que es un grupo original, y ya voy a ir terminando porque me va llegando la hora, no, ya la he pasado ampliamente por aquello de ser andaluz. Este grupo se presenta y prácticamente en las primeras elecciones ya alcanza el 7%. Este grupo Podemos alcanza el 7% en la primera elección. Dernièrement a atteint les 7% aux dernières élections. Y en este momento seguramente hay un empate técnico entre el Partido Popular y el Partido Podemos. Y el Partido Podemos. Un empate técnico.
Un empate, une entente, une entente un empate técnico entre Podemos y la derecha. entre Podemos y... Es decir, se ha producido lo que en Italia se llama el sorpaso. Et donc il s'est produit ce qui en Italie No solo s'appelle Podemos ha... sorpasso, sí, el adelanto. l'avancée, une El avancée, un avance, dépassement. no solamente Podemos ha adelantado al Partido Socialista, sino que ahora pretende adelantar a la derecha. Ah, donc on essaye de dépasser en fait le Parti socialiste. Y termino. Yo antes decía que hablaba de Pierre Bourdieu y lo retomo para mi conclusión final. Si ustedes recuerdan bien, Pierre Bourdieu, ah oui, je vais citer Pierre si Bourdieu. ustedes recuerdan bien, una de las cosas que decía Pierre Bourdieu para hablar del campo político Une chose dont parlait Pierre Bourdieu pour l'espace politique, era campo, que no es lo mismo espacio que campo. Que hablaba de campo político, era la idea de que una fuerza que emerge, su característica es que cambia el campo y las reglas del juego del campo político. alors, Y él hablaba de Front National. une force politique qui émerge change le parti et le champ politique, et le champ de la politique. Bueno, pues Podemos ha cambiado el campo político de una manera radical. Podemos a changé le champ politique d'une façon radicale. Fundamentalmente introduciendo una dicotomía específica entre casta política y pueblo. Introduisant d'une façon fondamentale une dichotomie entre caste politique et peuple. El equipo de Podemos, solo en esto es similar a Grillo, a Pepe Grillo, solo en esto es similar, es sobre todo una gran maquinaria electoral. Donc l'équipe de Podemos est tout à fait similaire à celle de Beppe Grillo. Seulement en ceci, c'est similaire. Seulement en ceci. Seulement en ceci, donc est semblable à Beppe Grillo. Es una poderosa máquina electoral. C'est une puissante machine électorale. Con una enorme capacidad de usar los medios alternativos, de comunicación alternativos, avec une grande capacité à utiliser les moyens de communication alternatifs. Y sobre todo con una figura mediática de gran fuerza llamado Pablo Iglesias. Et surtout avec une grande figure médiatique qui s'appelle Pablo Iglesias. Que curiosamente tiene el mismo nombre que el fundador del Partido Socialista. Et paradoxalement, est le même nom que le fondateur du Parti Socialiste. Podemos ha colocado en la vida pública española una dicotomía, ¿no? Et Podemos a placé donc, dans la vie politique espagnole une dichotomie. En un lado la casta, d'un côté la caste, que es la clase política corrupta, et el rey, la classe politique corrompue, le roi, los sindicatos, les syndicats, una parte sustancial de lo que ha sido los centros del poder político en la transición. et une partie substantielle de ce qui a été le pouvoir politique en place. Y de otro lado, Et de l'autre habla côté, de el pueblo como una construcción simbólica. et de l'autre côté, on parle du peuple comme une construction symbolique. Y esta construcción simbólica le lleva a preconizar ir directamente a la conquista del gobierno, del poder. Cette Préconisa construction nous porte à poursuivre la conquête du pouvoir. Malheureusement, j'ai de l'aide. y Je fatigue là. sí, tranquilo, ya finis. Non, c'est bon. La conquista del poder Sigamos. y después de la conquista del poder del gobierno iniciar un proceso constituyente para un cambio de régimen. Donc après la conquête du pouvoir, on commencera à un changement, un processus de changement
de la Constitution. Pues ya no sigo más. Muchas gracias. Je vous remercie.